Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Tutorial kali ini kita akan bincangkan tentang tajuk baru iaitu vektor. Vektor ya. Okey. Kita pergi kepada contoh yang pertama. Hanya sketching saja. Sketch the vectors with their initial points at the origin. So we are given this kind of vector. So we have a curly bracket, the bracket here, bracket 2 5, 2 5, dan kita cuba sketching dia. So here ada 2 5, so iaitu koordinat dia 2 5 together with the vector direction, garis yang beranak panah. Yang garis yang beranak panah ni is very important, need to be shown dalam sketching ini. Sama juga kita ada negatif 5, negatif 4 kan. So the coordinate is negatif 5, negatif 4. So here we are. Kita dapat this vector. And kita ada 2 kosong. 2 kosong yang ni lah. 2 kosong. So this ada vector. So vector jangan lupa ya. Kita sebut saja vector. Dia mesti ada garis dan juga anak panah. Dia ada 2 benda. So a line and the direction. Two things. Okay, another vector representation adalah seperti berikut. Dalam contoh ABC tadi tu kita diberi bracket macam ni kan. Bracket ni 2 kosong. So sama, kita akan faham apabila if we are given this kind of bracket, it represent a vector. So yang ni pun sama sebenarnya. So we have I, J in 2D lah. In 2D So dalam contoh ini kita ada 2D sahaja, di mana kita ada X, kita ada Y. So 2 axis, paksi X dan juga paksi Y. Sama juga dengan sama seperti kita menyelesaikan contoh ABC tadi. Kita ada ini berapa? Negatif 5 dan juga 3 kan. Negatif 5 and 3. So now here we are. Vektor dia garis dan ada anak panah and the direction. Yang ini pun sama, 3 negatif 2, and the last one is komponen Y sahaja, iaitu negatif 6. So that's why kita ada garis macam ni. Ini adalah vektor. Ini cukup mudah lah cuma vektor and its representative. Okey, ini soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dalam 3D. Sama juga cara kita menyelesaikan soalan nombor 2 ni dengan soalan nombor 1, sama sahaja. So now here we have a vector. Vector ini vector. Tanda macam ni adalah vector. So 1, negatif 2, 2. So ini adalah dia punya kedudukan dia. So cuba kita perhatikan, kita ada garis yang beranak panah kan. Jadi seperti biasalah kalau kita nak lakarkan, nak sketching this coordinate. Ini adalah koordinat X kan. Ini X, ini adalah Y, ini adalah Z kan. So X mana? X ini kan. Ini X. Ini X, dia gerak sebanyak 1 unit. So 1 unit. Lepas tu Y ini ke kiri sebanyak 2 unit. So ke kiri sebanyak 2 unit sebelum dia naik ke atas sebanyak 2 unit. So sebab itu kita dapat yang ini. Okay. So vektor ini adalah vektor 1, negatif 2, 2. Yang B pun samalah. So kamu boleh lihat ini B adalah yang inilah. Disebut B. 2 minus 1. Kita dapat ini. Okey, ini mudah, selesai untuk sketching. Now, kita nak dapatkan komponen. Komponen pula. What is komponen? Komponen ni normally we are given 2 points. Ini contoh dia macam ni. So look at this first example in 2D. We have 2 points. The first point is 1 5, while the other point is 4 1. So macam ni kan. But we have a vector here. The vector is from 1 5 to 4 1. This is very important. Sebab bila vektor dia arah ke bawah, maka the component should be this part tolak yang ini. Dia jangan terbalik. So it depends on the vector direction. So the direction is from here to here. Therefore, the component should be this part minus this part. Jangan terbalik So jadi
kita dapat komponen ni sebagai seperti yang saya tunjukkan dekat sini. So kita kena 4 tolak 1 lah. Ini komponen X 4 tolak 1 dan 1 tolak negatif 5. So kita dapat 3 negatif 4. Okay, this is the vector. Sama juga untuk 3D, we have 2 points here. 2 points here. We have 2, 3, 0 and 0, 0, 4. But the vector start from here sampai pergi sini. Maka the component should be, take this part minus this part for each component lah. Komponen X, komponen Y dan komponen Z. So that is why kita kena buat 0 tolak 2, 0 tolak 3 dan 4 tolak 0. Macam ni. Ini so jangan terbalik. It depends pada vector direction. Okey, boleh lah. Okey, kita pergi pada soalan nombor 4 pula. Sama seperti soalan nombor 3. Find the component of the vector P1, P2. You see here, P1, P2, and the vector is from P1 to P2. Ini penting. Ini bermaksud if we have P1 and P2, untuk in order to obtain the vector, we should take P2 and then minus the P1. So sama macam ni lah. Tengok kita ada P1 3, 5. We have P2 2, 8. So the component of P1, P2, kita kena ambil P2 semua ni, tolak yang P1 ini. Sebab itu kita dapat 2 tolak 3, 8 tolak 5. Macam ni lah. Jadi kita akan peroleh vektor dia sebagai -1 and 3. Okay, so yang ini pun samalah, yang B pun sama juga. Oleh sebab vektor dia adalah P1, P2, so you take P2, you minus P1 for each of the component. Ini tolak lah, 2 tolak 5, 4 tolak 2, 2 tolak 1, and finally we obtain these answers. Tolak satu. Ya, ini adalah komponen. Okey, ini apa pula? Soalan nombor 5 ni, ni lain sikit. Find the terminal point of V if the initial point is 1 and minus 2. So sekarang ni kita ada initial point, kita ada terminal point. Tapi terminal point tu dia tak beri. So kita assume dia sebagai XY dulu. Tapi dia ada vektor. Okay. So let XY be the terminal point. So situasi dia macam ni. Kita buat macam ni sikit lah. Macam ni. Ini ya. So now we have 2 points. Kita ada initial point right over here. We have terminal point right over here. So the terminal point is not given. So we just let the terminal point as X and Y. So macam ni lah. Okay. Jadi kita ada initial, kita ada terminal. So the vector is from the initial to the terminal. Normally macam tu. Tapi but we are given the vector of the terminal point. Kita diberi yang ni. Jadi now we have 2 points already and we know the vector direction. Therefore kita dah boleh selesaikan yang ni. Nampak tak? Direction ni arah ke sini kan? Arah ke dari from the initial to the terminal. So now we have 2 points. Maka kita boleh buat macam ni. X tolak 1, lepas tu Y tolak 2. Ya. So X tolak 1 sama dengan 3. Yang ni 3. Dan Y tolak 2 sama dengan negatif 2. So we have this information. So from here we have apa? X equal to 4 and Y equal to minus 4. So that is the terminal point. So jadi from this illustration we finally obtain the terminal point as follows. Inilah 4 negatif 4. Okey. So ini adalah satu contoh yang menggunakan
the terminal point and the initial point. Okay, we have another example just similar to this. See here, find the initial point of V if the terminal point is 5, 0 and -1. So now, in this example, we are given the terminal point, but we are not given the initial point. So we just let the initial point as X, Y and Z. So macam ni lah, kan? Kita diberi terminal point kan, 5 kosong negatif 1 kan, tapi kita tak diberi initial point dia. So jadi kita buat sama juga macam yang tadi tu. So the illustration is something like this. Ni, contoh macam ni lah. Macam ni kan? Kita ada initial point which we do not know, we need to find it out, and we are given the terminal point which is 5, 0, -1. Okay, and the vector direction is from initial to terminal, and it is given as a vector here sebagai negatif 3, 1 dan 2. So now by using what we have learned before, so we have this kind of direction, therefore the component should be 5 minus x equal to -3, 0 minus y equal to 1, and -1 minus z equal to 2. So macam ni lah. Okay, so kita dapat ini, kita selesaikan, solve these things, and finally we are going to get this answer. 8 minus 1, 3. Inilah. Okay, ini adalah initial point dia. Boleh ya? So yang itu clear ya? Okay, now kita dah belajar komponen, kita dah belajar initial point and terminal. Now we learn what is the norm. The norm. Okay, we are given a vector V as -3, 2 and 1. So the norm of V adalah yang ini, the norm. The norm tu adalah jarak, is the distance of V. So bila nak dapatkan jarak, rumus dia standard lah, yang ini kan. So we take out the component, the x component square root, the y component square root, and the z component square root. Okay, so and finally we have square root of 14. Okay, ini adalah norm. Jarak dia lah, ini sebut norm. Okay, now example number 8, we have, what is this? The unit vectors. Find the unit vectors that satisfy the stated condition. A, the same direction. B, the opposite direction. C, same direction as the vector from the point A to B. From A to B. So the component should be AB lah. Okay, now kita ingat semula what is the unit vector. The unit vector can be written something like this. If you still remember the handout in the notes, so the unit vector V is written as U. U is the vector, U is the vector, divided by the norm, the distance of U. So macam ni So please remember this. So now we need a vector, and then we need to calculate the norm. So now for question 1, we have already got the vector. The vector is -1, 4. Ini -1, 4. So the norm for the vector is square root of 17. And then gunakan formula ni, kita tulis mula the required vector is
This is the vector minus 1, 4 divided by square root of 17. Ataupun kalau kita nak tulis sebagai minus 1 over square root of 17i plus 4 over square root of 17j. Sama. It is similar. Yang ini, ya. So, kita boleh tulis macam ni saja, ataupun kalau nak buat dalam bentuk komponen ij pun boleh. Okey. Yang kedua adalah opposite directed to 6 minus 4 and 2. So bila opposite, sebenarnya kita boleh, dia opposite direction of 6 minus 4 and 2 is actually minus 6, 4 and minus 2. Yang ini, that is the vector direction dia. Cuma bila kita nak dapatkan dia punya norm, dia punya jarak dia, so kita akan dapat dalam bentuk ni lah. Sama ada tulis macam ni pun tak apa. Sebab negatif positif dia tak beri impact sebab kita nak square root kan. So jadi first of all kita kena cari dapatkan dia punya magnitude dia punya norm dia, which is kita akan dapat 2 square root of 14. Lepas tu kita masukkan ke dalam unit vector punya formula yang ni yang ni unit vector ni. So masukkan, so kita dapat yang beratas ni adalah vektor dia. Jangan lupa ya, ini adalah opposite vektor dia. Negatif 6, 4 and minus 2. Don't forget the minus over here. And then this part is the norm, jarak dia. And then kita simplifikan dia. Kita dapat macam ni lah. Okay. Ini adalah untuk B. Untuk B terdapat yang ni. Okay. Baik, untuk C tengok ni, same direction. Okay, fine, kita ada same direction. Lepas tu we need to know the vector, but now we are given 2 points A, B. So now we need to calculate the vector. Macam ni macam ni. If you see here, the A, B here, so we have 2 points A and B, and the vector is from A to B, the vector. So maknanya kita kena tolak lah. Tolak B, tolak A. So kita ada 3, tolak 1, which is 4. Lepas tu 1, tolak 0, which is 1. Dan 1, tolak 2, which is negatif 1. So these are the vector. So kita dah dapat dia punya vektor dia kan. Now kita cari dia punya norm dia, jarak dia. Buat macam tadi lah. Norm dia adalah, kita simplifikan dia, kita dapat 3 set 2 or equivalent. Jadi the required vector adalah yang ni lah. Ataupun kalau nak tulis dalam bentuk I, J dan K pun tak ada masalah. So kita fahamlah ini represent the vector. Kalau bentuk I, J, K pun represent as a vector as well. So macam tu ya. Okay guys, saya stop dulu video ni sampai setakat ini. Kita sambung pada video yang akan datang.